Pozdrav i dobrodošli. U ovom videu pokazat ću vam i objasniti princip rada regulatora, njegove komunikacije i zamjenu četkica na Valeo regulatoru. Da bi se u namotajima inducirala struja, kraj nje mora prolaziti magnet. U ovom slučaju to je elektromagnet rotora koji dobija struju preko četkica reglera. Regler je istovremeno spojen i na stator i na rotor alternatora. To je elektronski sklop koji je fabrički podešen da reguliše napon alternatora na nekih 13,8 14,2 volti. Radi na principu da meri napon statora. Dakle, ako napon statora pada, regler istovremeno pojačava napon u rotoru koji postaje jače magnetiziran i povećava napon i struju u statoru. Ako napon raste, regler smanjuje napon rotora i održava napon u granicama za koje je rađen. To najviše dolazi do izražaja kad promjena okretaja motora, a sa time i okretaja samog alternatora. Alternator ima nekoliko puta manju remenicu od remenice radilice, preko koje se okreće, pa sa tim i okretaj alternatora nekoliko puta veći od okretaja motora. A to znači da imamo trofazni izmenični napon na izvodima statora. Izvodi su spojeni na 3 puta po 2 ispravljačke diode na diodnom mostu, gdje se trofazni izmenični napon pretvara u jednofaznu istosmjernu struju od nekih 14 volti potrebnu za rad uređaja u autu.